वो भाईजान ये नोट लगा बता वो नोट लगा बता बोलो 1 2 3 4 बोलो बोलो 200 250 300 400 400 400 नागम्मा करो बोलो 1 2 3 4 बोलो बोलो जी बोलो 200 200 200 वो बराबर बोलो है क्या काटूं अभी काटो रे हां करो डालते वो देखिए चाहिए हां करो बोलो 2 4 6 8 बोलो 200 250 रुपया करो ये लाना बोलो ये 3 लाख बोलो बोलो 1 2 3 बोलो 200 बोल फट पड़ा 300 रुपये मोटा करो अरे फट पड़ चारा 300 वजीर बोलो 2 4 6 8 10 बोलो 200 200 200 200 250 कितना अंतर 10 मंगलो मंगना ये आपका बात कैसे कर रहे हैं बोलो जी ठीक है बोलो 200 250 300 300 मन बाबू कैसा कर बोलो 300 400 रुपये करी से बोलो ये बोलो जी 1200 साढ़े बोलो 1 2 3 4 5
रुपये बाईक कर भाई एक दो हाँ 200 250 बोलो 300 रुपये से कर अबे अरे बोलो एक दो बोलो 300 400 रुपये से कर बोलो 500 600 लालसा बच्चे 75 का 1 किलो 14 1500 बोलो 1500 1600 हाँ क्या चलिए 700 800 800 800 900 900 शकरा बोलो 1 2 3 4 5 6 बोलो 400 500 500 600 फारूक बोलो ये बोलो बोलो 2 4 6 बोलो 200 300 300 300 300 पैसे का एक लाख मार्केट करो सर मार्केट बोलो बोलो 200 250 300 400 नागपुरी ये मत नाही ह्याचा राहा 5 कडो 1 2 4 5 दादा मोठे 5 बोलो 200 250 300 ये 300 रुपये यांड बेकवा आकाडे 5 दादा मोठे 5 ए भाई हो गया ये आकाडे दादा मोठे 5 ओ भाई काढे तो 5 दादा मोठे 5 आ भाई मार नाम बोलो जी बोलो ये बोलो जी ये 6 जगह अरबा 3 4 5 6 बोलो 300 300 300 300 300 300 रुपये जात कर चलो बोलो जी बोलो 1 2 3 4 5 6 बोलो 400 400 500 500 500 500 रुपये से जोग मंग बोलो 1 2 3 सामने करते हो चार बोलो 500 600 700 करो मला 700 800 800 900 1000 आए वैसा क्या